Ljutenica sa prazilukom, rezana salata. Četiri struka praziluka isečemo na kolutove. Dvadeset komada slatkih paprika, mogu da budu crvene, žute i zelene. Isečemo na kolutove. Jedno kilo ljutih papričica iseckamo na kolutiće. Kad smo stavili u kofu, prelijemo sa nalivom. 3 šoljice sirće, tri kašike šećera, 3 kašike so, 1 vinogran, 2 konzervansa. Sve pomešamo dok se ne istopi, pa prelijemo. Sačekamo 24 sata, u međuvremenu ponekad promešamo. Posle 24 sata pakujemo u tegle, dobro zbijemo. Ubacimo neko zrno bibera i lovora. Nalijemo sokom koji je otpustila u kofu. Zatvorimo tegle. Posle 2 nedelje može da se jede.